शिरक का फतवा दे दिया। जब तक सरकार फरमाते हैं इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम बादी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ है ही नहीं कि तुम मेरे पास शिरक करोगे। सरकार फरमाते मुझे शिरक का खौफ है ही नहीं, जबकि वहाबड़े ये शिरक के फतवे ठोके जा रहे हैं, इनकी ब्रेक ही नहीं है। और फिर मैं ये कहता होता हूँ कि एक तरफ वहाबी जो बंदी हो, दूसरी तरफ शैतान हो, इनमें से जो ईमान के लिए ज्यादा खतरनाक है वो हमारी तरफ जो बंदी है, शैतान इनकी कम है, जो उनके ऊपर वाली चीज है। क्यों कि जब मक्का फटा हुआ सरकार ने खुद तोड़ दिए तो कदर शैतान मायूस हो गया, वो रोने लग गया कि अब इस उम्मत में शिरक नहीं होगा, अब अरब में शिरक नहीं होगा। शैतान मायूस होकर के ये काम नहीं होगा जब तो वहाबियों की बने तो उम्मीदें भी बहाल हैं, और सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बल्कि इनका फतवा मौजूद है। तो ये इस बात पर वाज़ेह दलील है कि शैतान का मायूस होना ये इस बात की दलील है कि शैतान के दिमाग में ये बेगैरतियां नहीं थी, ये कम्युनिटी है, ये कुरान को तब्दील कर देना, उसका मफ़हूम को बदल देना, उसकी आयात आगे पीछे कर देना, शैतान के दिमाग में आपकी बेगैरतियां नहीं थी जो वहाबियों को बोलने के शैतान करना मुझे तुमको शिरक का फतवा नहीं होगा अभी अपने बाद। फिर जिस चीज का खौफ था वो सरकार ने बता दिया, बोला कि नहीं अखाफ हो, लेकिन मुझे खौफ है तुम्हारे ऊपर जब तुम पड़ जाओगे आज होगी। दोस्तों, मुझे एक तौफीकुर रहमान राशिदी का क्लिप सुनने को मिला जिसमें वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पर शिरक का फतवा दे रहा है और ये बात करता है कि हम मानते हैं कि ख़त्म नबूवत के लिहाज से उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से उनकी आवाज़ अच्छी थी, और ख़त्म नबूवत के अकीदे के लिहाज से उनकी आवाज़ अच्छी थी। लेकिन हर चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो तौहीद पर होता है। जब बंदे का अकीदा तौहीद वाला हो तो उसे फ़ायदा होता है, और अगर तौहीद का दुश्मन हो तो उसे फ़ायदा नहीं होता। तो वो इस लिहाज से किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको मुशरिक कह रहा है। और उसने जो इस हवाला से क्लिप चलाया वो क्लिप ये है कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान काबिल बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका शेर पढ़ रहे थे। वो शेर ये था कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये बात जब अमीरुल मुजाहिदीन ने की तो इस पर उसने शिरक का फतवा लगा दिया। आज इस शख्स की हिमायत में उछल कूद लगी हुई है, जुबानें चल रही हैं और उसकी हिमायत में बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है। हम मानते हैं कि उनकी गुफ्तगू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिफा में अच्छी आवाज थी उनकी, कादियानियत के रद पे अकीदा खत्म नबूवत के दिफा में गुफ्तगू अच्छी थी। लेकिन प्यारे भाई मसला समझिए, बुनियाद अकीदा तौहीद है, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, बुनियाद शिर्क से बरात है। अगर कोई शख्स शिर्क से बरात नहीं करता, अकीदा तौहीद को तस्लीम नहीं करता, उसके तकाज़ों के मुताबिक नहीं डरता, तो वो जितनी मर्जी नेकियों के काम कर ले, वो जितना मर्जी अपनी जुबान से अच्छी गुफ्तगू कर ले, जिंदगी भर के सारे अमलों की बुनियाद तो अकीदा तौहीद है। अहले तौहीद अगर अकीदे को भुला दोगे तो कभी भी मनहज सलफ पर, अहले सुन्नत के मनहज पर, सहाबा के फहम के मनहज पर तुम बाकी नहीं रहोगे। वो शिर्क का कैसे दिलदादा था, शिर्क के अंदर कैसे डूबा हुआ था, आइए जरा उसका ये क्लिप सुनिए। कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये तो उसके अकीदे की हालत थी। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताया जाए कि कहाँ पर लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है, या अल्लाह के अलावा किसी के बारे में अकीदा रखना कि ये देते हैं तो ये शिर्क हो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई ऐसा हवाला हमें दे।
لیکن اس بندے نے یہ بات کی ہے تو پھر اس کے لحاظ سے میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 4085 نمبر ہے. ان عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما. حضرت عقبہ فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام ایک دن نکلے فصلی علی اہل احد. نبی علیہ السلام نے اہل احد پر، احد والے شہداء پر نماز پڑھی. صلاۃ المیت، انہوں نے نماز پڑھی میت پر. ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ ممبر کی طرف پلٹے. فقال، آپ نے فرمایا انی فرۃ لکم، بے شک میں تمہارا فرد ہوں، یعنی میں تمہارے آگے رہنے والا ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. وانی لانظر الی حوضی الان، اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور آگے فرمایا ہوا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. فرمایا کہ انی اعطیت، بے شک مجھے عطا کیے گئے ہیں مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ مجھے دے دی گئی ہیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. وانی واللہ ما اخاف علیکم، اور فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر خوف زدہ نہیں ہوں. ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا تمہارے اوپر خوف ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، مجھے اس بات کا تمہارے اوپر خوف ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے یہ پڑھنا شرک ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کر دیا. اور پھر بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اس حدیث پاک کے تحت شرح بخاری ابن بطال وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو علم عطا کیا جاتا ہے، کوئی بات آپ کو پتہ چلتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ اسے بیان کریں، آپ وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی مال آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ آگے تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ بات تو بخاری شریف میں ثابت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ثابت ہے، اور یہ کہہ رہے یہ شرک ہے. تو یہ سیدھی بات ہے کہ یہ بندہ شرک کی طرف سے ہی فارغ ہے، ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. اور اس حدیث پاک سے اور بھی بہت سارے ان کے عقائد باطلہ اور ان کے جھوٹے فتووں کا رد ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہاں پر جو ہے ثم انصرف الی المنبر، کہ آپ ممبر کی طرف پلٹے. تو کیا تو فوت شدہ کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پر آپ ممبر کی طرف پلٹے اور کیا فرمایا فقال انی فرۃ لکم، کہ میں تمہارے آگے رہنے والا ہوں، میں تمہارا فرد ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو اہل احد شہید ہوئے ہیں ان کی بھی شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور جو سامنے صحابہ موجود ہیں ان کی بھی شانیں بیان ہو رہی ہیں. اور عرس کے اندر ہوتا بھی یہی ہے، جو شرعی عرس جسے ہم مانتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس دن وہ بندہ فوت ہوا، اللہ کا ولی فوت ہوا، وہاں پر ممبر لگایا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس بندے کی جو خدمات ہوتی ہیں جو اس نے دین کے لیے کام کیا وہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے خالص کر دیا جاتا ہے. یہی عرس ہوتا ہے. اور اس پر یہ ناجائز جھوٹے فتوے لگاتے جب تو سرکار خود ممبر لگا کر ان کی شان میں بیان کیا کرتے تھے. پھر آگے وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ، کہ میں اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو یہاں پر یہ جو بہاپڑوں کا جو بندڑوں کا فتویٰ ہے کہ نبی پاک دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے، اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو سرکار نے ان کی بکواس کا بھی رد فرما دیا اور کہہ دیا کہ میں یہاں کھڑا ہو کر اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور حوض کو قیامت والے دن لگے گا. سرکار اسے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت وہ جنت میں ہے. تو ان کی اس بکواس کا بھی رد ہو گیا. پھر آگے وہی جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں تو مجھے خزانے عطا کر دیے گئے ہیں اور یہ وہابی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر آگے
इसने शिरक का फतवा दे दिया। जब तक सरकार फरमाते हैं इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ है ही नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। सरकार फरमाते मुझे शिरक का खौफ है ही नहीं, जबकि वहाबड़े ये शिरक के फतवे ठोके जा रहे हैं, इससे पूरी नीति उनकी ब्रेक ही नहीं है। और फिर मैं ये कहता होता हूँ कि एक तरफ वहाबी देवबंदी हो और दूसरी तरफ शैतान हो, इनमें से जो ईमान के लिए ज्यादा खतरनाक है वो वहाबी और देवबंदी है। शैतान इनसे कम है, जो उनके ऊपर वाली चीज है। क्यों कि जब मक्का फतह हुआ सरकार ने बुत तोड़ दिए तो कदर शैतान मायूस हो गया और वो रोने लग गया कि अब इस उम्मत में शिरक नहीं होगा, अब अरब में शिरक नहीं होगा। शैतान मायूस होगा कि ये काम नहीं होगा, जबकि वहाबियों देवबंदियों को उम्मीदें भी बहाल हैं, और सिर्फ उम्मीदें ही नहीं बल्कि इनके फतवे मौजूद हैं। तो ये इस बात पर वाज़ेह दलील है कि शैतान का मायूस होना ये इस बात की दलील है कि शैतान के दिमाग में ये बेगैरतियां नहीं थी, ये कम्युनिटी है, ये कुरान को तब्दील कर देना, उसके मफहूम को बदल देना, उसकी आयात आगे पीछे कर देना, शैतान के दिमाग में ऐसी बेगैरतियां नहीं थी जो वहाबी और देवबंदी के दिमाग में है। सरकार ने फरमाया मुझे तुम पर शिरक का फतवा नहीं है, बादी अपने बाद। फिर जिस चीज का खौफ था वो सरकार ने बता दिया, बोला कि नहीं अखाफ हूँ, लेकिन मुझे खौफ है तुम्हारे ऊपर तो तुम दुनियादार बन जाओगे, तो आज लोग दुनियादार बने। तो ये एक बड़े बात की है तफसीर राशि में, ना ये कुरान के मुताबिक ना ये हदीस के मुताबिक। हाँ अलबत्ता जो इनको यहूदियों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पैसे मिलते हैं और सऊदीया की तरफ से रियाल मिलते हैं, उसके मुताबिक ये हो सकता है, बाकी ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं हो सकता। और अगर इस बात पर जो मैंने नबी सलाम के बारे में ये जो शेर है उसको सही साबित किया है, अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मेरे साथ गुफ्तगू भी कर ले, ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह तुम्हारा पूरे भाषण के छोड़े लाएंगे अगर किसी ने पंगा लिया। तो मैं फिर TLB वालों से ही कहूंगा कि भाइयों आप लोग हमारे बारे में तो बातें कर लेते हो कि ये है ये वो है, तो जो अमीरुल मुजाहिदीन को काफिर और मुशरिक कहते हैं इनको भी थोड़े से जवाब आते हैं। तो अल्लाह से बात करते हैं और हमें